wakatani sun lo minute pila nu leta me titon le partit ki ba wakat kwilim se nan pa man tas yamba ki be butu tor ni se fa ton sun pama ya iti bange titon barak pusra ni yamba ya beson ve fa wane yam sen kit sida wakat fa ni television BF it ki ba zurado ya kala kabala. Obsèque ni ministre d'Amalur pour Bangabera en BIT, Bureau international du travail, option sa ni syndicat Ramba Sula, Sankire ni Wumtaba na zindi gohnera la syndicat Ramba Suka, syndicat Ramba Sambili meti kisida sankabe ni gohnera no kenda, so kanga BIT waramba son lui rutura, tien bene bati Wumtab soya nampamame. Ya région yo pour la pare la purumde na lugli atuma vuka yibun soba kuisa yo pour wa armarame na sil tum sore sananta bam tusatabu la ligninga option pulumde nandike ntum ere wenwa ananta se for milliare pista. Burkina Faso syndicat Ramba ni Bureau international du travail Ramba o benye sakzugu na yelenti wumtab swe zindi gohnera ni syndicat Ramba suka syndicat Ramba taratebo ti beite tum nora Ramba son lui subtura so kanga yela na malgame tinati pam venma sin yiro to ne mamuna takaburi. Obsèque ni ministre d'Amalur pour BIT ratieti Bureau international du travail tentum de ban optorame nanser syndicat Ramba to damba option sera kozugu wumtaba na zindi gohnera la syndicat Ramba suka ti syndicat Ramba sulu tor soba kanga ayamba George Kwanda nankelem benneseka ontos BIT waramba bumle ninga senkite ti wumtaba nanka bewa ton me mimti ya moroti ton tume tenga ton torin cheng tori la ne ba ha was sikna in chere grève ne grève anya mam ngense nya mikdam tatara vole fo hantara kamba atave nasi nyaka bi kama yibi kama ta on kontbam riba te sekre lab ti bamba gekom min miti ka sakari wakat na zinti bam mi yingete ton me hankana pamen kana sakri donc rinkiti ton tenga ya gudugudu wakat fawa umtaba ye kabe ya sira la syndicaliste Ramba pela ya kenke masa tibala ha ya ni bamba BIT hanstoron lui sa toron sewa yella pale twen kanyak nengi ton ye ha ni tondo pala anta zini ngata hankaton dala sirkana le ton parce que BIT en toron be kawa la sakan yele tibamna ha ligri wenge bamna wani ligri ha ya minimum wenge bamna wani minimum ha never na torin ke sukti man ga bamna wani wa ha wa ka toma ha mkatera na le ton mi parce que zi kale be hinto chenge ti yela man yi oto yella na yakne ngame syndicaliste Ramba winiga me tiren na meti go nera modrete ki sir zindi bam nye so pousser voilà yamimti confiance en cabinet ton état parce que ya gouvernement ya patron rama ya ne tondo confiance en cabinet tondo tona in herme kana chengi parce que fo mim tu ngomna yemra me kera to bron wala yit to bra yemro donc ça kana kana zindi la sosra hana to zindi faut tenir comme engagement tel compta sida ça kanga la ton c'est un pamiodo BIT tentum de baseka siglu wotoni ya suntuni tum nor la ninga sengeta nyeso yele Burkina Faso kane tu bonne na sarandeti au conseil du dialogue social la gohnera tor sobrabo obraba me yati BIT ram na wan songba tu wumtab torun zindi gohnera la tentum de basuka top torun tume Burkina Faso na keng tora wenge Sahel la logur pore ya région yobe nan pam songre senkere ne padel la tumno kenre avuka yibun sob lugulga padel la rambili da metikusa yo pour wa bam pulum dame nan sigil tuma sonre sananta bam tusa tabo ligida opsenan kense tumda pour wa atata milliare pista inati pama venema senkere ni tumni sba padel la samare nan lugula ne mamunata kabori ya sandata nanta sefa wa milliard pistan lapsa nan kense région Ramba yo pousse ni mbwira nonga na kolo wewe ngwa
ya suntuni tumna kenderla ningab sombonde kwe ni nasarande ti padel la rati et programme d'appui au développement des économies locales là avou ka yibun sobala ligri kanga obsen nandike en puis région du centre est région de l'est et centre nord région du nord et les pas centre sud la boucle du Mouhou Naramba. Mamioura ya Pauline Zouré, ministre délégué 5e et ministre des finances zige. La tunkanga asana son tona ya zis wusro parce que boutique sram na meme et de vaccin et d'abattage la maladie eti rumsa na ngunu zininga parc de vaccination namba rase henzemse rasan twempa place ta place kobisi ramfana maname ti parba ni jeune damba twentori impact community store son bubi digda pouré le passé projet kanga pourra ton nange samti wa koblansa bob twempa montane be million anase parba ni jeune damba son twempa me sama un twempa tum noeme ton son menga le passé anzem soit nason wa zarsram son hambe son da pouré wa ligi tout ça na c'est tout ça yobe tu ga ta fa ti nimbam dam metempa me son donc ya tout musro tout kasam musro paquet en ne pas de la pour la ton tarada me ti ne nimbuy da fa nugni nugti sanna ta bangare inan ton ram ti collectivité da ma fa ne steme la tonti lora hambe niveau local la tempa mi digir même passé padel la ram da bana pam pidusgu obtuma poussé adia nimbuy da rabo labnan restore to yida wala baskuru mera sun winiga mamula jede ne sawado wala manda baskuru mera sa ne tumni ni nan tum ka fa jilli ya nimbuy da rabla ton tunda bala ya mi pipi ra ya nimbuy da handate re pore tona le me butigi de rura ma nimbuy da handate tona le benje sama mane zinga nyake te mane système de d'irrigation goutte à goutte ti parba te mane zedo pamne ne pomme de terre dama wusko bongo wusko na yelente baskurinde toto pinna te aleben to pamne zedo ne pomme de terre dama tiene tien tataba ti ton parba mena pamne bili fo songo de men padel la vukanga tuma obna toron tuma aria padel la tum nor menga la senan yis ligda bamme mamasra obsen yikna yalse un tonti PNDS ayi bel la vinci région du centre est alors pour les régions ramba nuwa mesenam pam padel la vukanga soba nyagara arban puso wa watin ya gouverneur fa anange se nkonore ti tuma tongo singe ya bero la l'islam ona mane kifsa tigre son mesasa Congo ya pesro kubo la kohar balara sa arab ka wum tab zanga sankere ne rumsa ligirzugu tikitre ti kohar ba yetre tiraga ranawa akatolo lebrebe kaseta ton son pama ya rumsa yari sembe tang sakunwa tinanti gese ton be rumsiare sembe tang solmo wa wodo kanwa kipsa keti beuro i twenye miti rumsa sirbemi o beda o bonro labsan zemse rumsa nye sirbemi ya sida la arko sirbla nisba ton son sier zingunwa arwiniga meti raga no masam ya wusro aya masam na masam nasam dinda limingra ga yida ronga la karari am bagela Evoli enjiten la katna ta me kasra kala de ne mbul kine ma to wabo wa ra ka su ne no itra ga so ma so ya de jin raga ma sa wusro nkiti 20 rati ya rumsa ligri en ya toro la rumsa ram ke lungwiniga mi tu rumsa ligri me zem same ti ner fa tuen pa me asanda ta pouré katoye be tu piga be pile yemre be yopwe be ni be way be yobla ko wonu me ma be mo chere e kato bote mudo singra tse boye ndigide tous ila tout pisi ara ay suwa ay raga bilu wala tiara wona raga bilu nyakra bilu c'est que ne ba ko yibe la tera kan za abon tazo na yi som la rumsa sambe mi to bligida me zemse ya buen ki tiraga manno mas moto ne ban kata liginda dumse
rumsa yilon toron pama ya toni neb kere ren kitira ga sirket nan ka pirwo tono wa la arbani kialam kanga porin ken nan pama min da rumsa la kelan da nosa la walma kerme na nya kamiti ba rumsa sen ya tile tub ku kibsa to santaron wa nda nosa bala antar manyan nan ku pedra san le taram ne tome tenda no hamba ho ti fa song da taba kai ti nya kamti ya pi he bal be bra ku no he bra ku chini anta ton bala komanda wan shaka rumsara wa ton sin zinna kerme winiga metira ga kegal mawoto wa ya ti rumsa sin da yijibo sol mo wan watun wa tan sobon sonda sin yikin pi woto wa yilen tal rumsa ti yijibo wa alebra togo adia ren soti bati rumsa ligrizem samwa e toyem ti wala runda tusa yo pesro akawin wala yuma taba piseye Sankere ne wakstaba opsan siginde yum fa ananya ke pornere sanayi Burkina Faso nore sa tumker pour to bonde timis Burkina wa 2019 fa yumde ya wendla sida Daniel Flora wedroho labinyakaba pour serm ni sub fa sana wakstaba wa arubra siara me entas que se sankere ni kombi bisa la tengam bil mazugo se ya ne tenre ya Cynthia Sankara ndayi Miss Burkina 2018 a yumde ta Flora Widrogo walede 2019 a yumda a Flora Widrogo a pa ma sefo ligidi senta million piga la tous kwabra en passa taba Mosi lam tizabar sampana vale bufreng webo nanda tirkos na ba wende to bulgir fani ndare ne la fitil pamli wazini tabat kiba wakar pourrin et na poussa l'islam ba fa optabo 5e ne kibsa mona ganre fa lafshi